Malion aw bɛ hakɛ to n ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ vraiment hali n'an ye video 100 kɛ a kun ka ɲi an ka video 100 kɛ n'o tɛ ne de bɔra ka video kɛ sisan ka kuma ni o ye Faransi ka sɔrɔdasiw fanfɛla la mais ne tilala ka Baba Kamara ka video dɔ de ye sisan vraiment ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ Baba Kamara ka ko de la Baba Kamara ni Ala ye mɔgɔ min bonya ni ma tigi bonya e ni fɛn o fɛn a ka kan Ala fɛ e bɛ ka kuma ni e dabara ye Baba Kamara ne yɛrɛ fɛ billahi maloya t'i la quoi e ɲɛ tɛ yɛrɛ la o Baba wallahi ni ɲɛ bɛ yɛrɛ la e tɛ sɔn ka sigi caméra ɲɛfɛ billahi ni ɲɛ bɛ yɛrɛ la Baba e tɛ sɔn ka sigi caméra ɲɛfɛ e bɛna sigi manamanakan fɔ la e ni rasta tɛ kelen ye hali ni rasta n'a ka diya a ka kɛ corrompu ye kuma mun b'a dan n'a m'a dabila an b'a nɔfɛ e ko cogo di hali n'a ka diya a ka taa wari minɛ fo États-Unis nous on s'en fout de ça comment min b'a dan n'a m'a dabila anu b'a kɔ qu'est-ce que toi tu veux dire yani e b'a fɔ ko e bɛ Mandela ni Momo Jara ni fɛn ninnu tɔgɔ ta ka don i ka ko la il faut aller te défendre toi-même d'abord yani e bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ citer e ka kumaw kɔnɔ e yɛrɛ tɔgɔ est-ce que Rasta y'a f'i ɲɛna ko hali Momo Jara bɛ ɲɔgɔn na est-ce que Rasta y'a f'i ɲɛna ko hali Mandela bɛ ɲɔgɔn na est-ce que Rasta y'a f'i ɲɛna ko hali Ben Jakite bɛ kɛlɛ la wa Baba e escroc de ye quoi Baba e nafigi ye kalabanci de ye e Baba mais an b'a f'i ɲɛna kalabanci tɛ marchand fɛ yan tuguni quoi ni e yɛrɛ bɛ maloya n'i bɛ saamɛ Baba e yɛrɛ tɛ sɔn ka sigi caméra ka jɔ i ɲɛna quoi billahi i ɲɛ tɛ yɛrɛ la wallahi un bête comme toi e bɛna i sigi caméra ɲɛfɛ ko Rasta y'a don Rasta y'a bɔ tan aw de b'aw yɛrɛ sɛgɛnna Rasta a éteint son combat déjà aw de b'aw yɛrɛ sɛgɛnna quoi Rasta bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn maliyɛnw bɛɛ ka kunu ka bɔ sinankunya na a y'o sɔrɔ ka ban hali ni Rasta y'a jɛ bi a kana kuma yɛrɛ tuguni a tɔgɔ bɛ lisi kan l'histoire de Mali a tɔgɔ bɛ yen hali a kana kuma yɛrɛ tuguni aw de b'aw yɛrɛ sɛgɛnna quoi toi tu viens d'arriver quand e nana don jumɛn kunu de tɛ wa tu nous emmerdes waay e bɛna e sigi n'i ka nunbarabaya cɛjugu n'i ka ɲɛda cɛjugu ye ni manamanakan ye mɔgɔw da la Rasta kana dan corrompu ma dɛ a ka don Mali banque kɔnɔ ka sonyɛni kɛ nous on s'en fout de ça mais kumakan min b'a dan n'a m'a dabila an b'a nɔfɛ hali sini n'a y'a dabila an b'a bila toi tu dis quoi ko a bɛ mɔgɔ jumɛn de sugandi dɛ a bɛ Musa Mara de sugandi ça c'est son problème e ka problème bɛ min nin na e yɛrɛ ka problème bɛ nin na billahi Baba ni e bɛ saamɛ e tɛ sɔn caméra ka jɔ i ɲɛna quoi e ka segin dɔrɔn e ka taa i ka video lajɛ e ɲɛda bɛ cogo min na e ka taa lajɛ tu nous emmerdes an tɛ fɛ ka mɔgɔw critiquer mais kuma dɔ de bɛ yen n'i y'a fɔ fo an fana k'i jaabi de quoi parce que mɔgɔ min bɛ wuli k'a fɔ ko jamanadenw aw k'a dɔn aw ka député baara de ye nin ye aw ka président ka ɲi ka baara nin de kɛ aw ye aw ka sariya bɛ nin cogo na a tun ka ɲi ka kɛ nin cogo na mɔgɔ min wulila ko a b'o kɛlɛ kɛ aw ye ni aw fana ko aw bɛ sigi ka to yen ninnu mɔgɔlankolon suruguden mɔgɔlankolon ninnu bɛ bɔ ka o tigi dɔgɔya anw bɛ sigi k'a lajɛ vraiment an tɛ se k'a kɛ quoi wa ni e yɛrɛ y'a ye ko ninnu bɛ kɛ video yɛrɛ dɔrɔn na Baba c'est à dire an ka jan ɲɔgɔn na de quoi n'o tɛ kuma dɔ bɛ yen e b'a fɔ mɔgɔw dɔ kɔrɔ o yɔrɔnin yɛrɛ bɛɛ e ka kuma nin a bɛ wolo min kan e yɛrɛ b'a dɔn quoi nalomanden nin e bɛna i sigi k'a fɔ ko Rasta ye mɔgɔw wari minɛ yan fɛ dɛ Rasta ye mɔgɔw tromper yan ça c'est son problème nous on n'a rien à voir avec ça n'a ka diya a ka bɛn mɔgɔw kan ça c'est son problème n'a ka diya yɛrɛ même a ka taa sonyɛni kɛ ça c'est son problème mais kumakan min bɛ bɔ a danni n'a m'a dabila an b'a nɔfɛ e ko cogo di o la sisan Rasta yɛrɛ ɲuman na ko aw bɛ paix ni pu kɛ ko Rasta continue mɔgɔ min y'a ka combat yɛrɛ daminɛ Baba Rasta b'a ka combat daminɛ waati min na billahi Baba o waati b'a sɔrɔ ni e tɛ jɛgɛ minɛ na pewu o b'a sɔrɔ o waati la Baba e tɛ jate la hali famille yɛrɛ su la o combat yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲɛ bi aw bɛɛ de bɛ bolila k'a fɔ ko aw b'o tigi tɔgɔ tiɲɛ politicien nɔfɛ e kana dan ka taa video ta ni karamɔgɔ ye k'a bila Facebook la dɛ e kana dan ka video ta ni leader ye k'aw bila Facebook la dɛ taa video ta ni Maga Alimami ye k'a bila Facebook la nous on n'a rien à voir avec ça c'est ton problème Baba yɛrɛ yeli dɔrɔn i b'a dɔn ko Baba bɛ tɔgɔ ɲini de la n'i bɛ tɔgɔ ɲini na i bɛ waleya de kɛ
tɔgɔ tɛ sɔrɔ Facebook sanfɛ dɛ maa o maa n'i ye tɔgɔ sɔrɔ Facebook sanfɛ i bɛ tila ka o lebu kelen sɔrɔ Facebook sanfɛ mɔgɔ bɛ tɔgɔ sɔrɔ n'i ka kɛwale de ye mɔgɔ bɛ tɔgɔ sɔrɔ n'i ka waleya de ye ko i bɛ taa photo ta ni karamɔgɔ ye k'o bila Facebook la walima leaderu e bɛ leaderu woloma dɔrɔn k'o kɔnɔna ko ta i b'o photo ta ka bila nous on s'en fout de ça anw tɛmɛna nin na a mɛnna o nous on s'en fout de ça ni blague ninnu t'anw minɛ tuguni sa nalomanden nin e ɲɛ tɛ yɛrɛ la o bilayi ni ɲɛ bɛ yɛrɛ la e tɛ sɔn ka jɔ kamera ɲɛfɛ ka fugo bɛ ni manamanakan fɔ mɔgɔw ɲɛna hakili baga nin est ce que e hakili la ko anw bɛ rasira nɔfɛ ko mun wɛrɛ don n bɛ ka kuma ni e ye hali sisan rasta e tɛ nin sɔn objectif parce que rasta tun bɛ min ɲini dɔrɔn malidenw bɛɛ ka wuli ka bɔ sinɔgɔ na k'a dɔn u ka hakɛ de ye nin ye k'a dɔn e ka député ka baara de ye nin ye e ka juge ka baara de ye nin ye e ka président ka baara de ye nin ye nin ne kun ka ɲi ka kɛ rasta y'o kuma fɔ malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi ne hakili la bɛɛ ye wasa sɔrɔ a la bɛɛ ye wasa sɔrɔ a la ala ni rasta yɛrɛ sababu la bi na hali gouvernement yɛrɛ bɛ ka dɔɔni kɛ malidenw yɛrɛ bɛɛ ye faamuya ta sisan bɛɛ y'a dɔn ko ministre bɛ yaala mobili min kɔnɔ ni son de don président bɛ yaala mobili min kɔnɔ ni son de don président ka den bɛ taa jato min kɛ Europe la ni son de don député min bɛ yaala mobili kɔnɔ c'est un voleur rasta de nana nin yira maliyɛnw na ka mɔgɔlankolonw lagosi ka valeur dɔn adamaden ɲuman na hali n'a ma kɛ président ye a tɔgɔ bɛ liste kɔnɔ bi est ce que i y'a faamuya donc o yɔrɔ la e ko rasta ka bɔ k'a ka candidat yira e la est ce que rasta il est temps de est ce que temps bɛ rasta yɛrɛ bolo ka e yɛrɛ écouter a ni rasta y'a fɔ ko bon sisan ko ne yɛrɛ de y'ale ka candidat ye aw tɛ bɔ ka ne lagosi depuis sisan regarde-moi les kalabanci ninnu o bɛ fɛ ka kow bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ka sɔrɔ ka boli ka don o kɔnɔ ka o kow bɛɛ ɲagami mali jeunes an bɛ min fɔ aw ɲɛna bilahi n'aw ma farita nin tɔgɔ ɲini na bilahi diɲɛ bɛ wuli mali tɛ ɲɛtaga sɔrɔ foyi ma mali bila kɔfɛ fan bɛɛ fɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna tɛ parce que bɛɛ de bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ dɔ de kan bɛɛ de bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ dɔ de kan n'e bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ e bɛ waleya ɲuman de kɛ e bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais kana e sigi réseaux sociaux sanfɛ n'i ka nungala baraba nin ka fɔ ko e bɛ tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ dɔ kan anw tɛ dɔn ni tɔgɔ ye baba anw yɛrɛ tɛ dɔn ni sisan tɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye ne tɛ baba yɛrɛ dɔn ni ɲinan yɛrɛ tɛ toi t'es qui e ye jɔn ye han e bɛna i sigi n'i ka numara ba ni n'i ka dabara cɛ jugu ye i n'a fɔ barogon e ɲɛ tɛ yɛrɛ la o bilayi ne ɲɛ bɛ yɛrɛ la e tɛ sɔn caméra yɛrɛ ka jɔ i la k'a baba wallahi regarde-moi un homme bête qui connaît rien e bɛna i sigi manamanakan fɔ la mɔgɔw da la e yɛrɛ tɛ maloya e ba ni fa bɛ nin na Facebook sanfɛ yan hali bi e b'o nɔfɛ ni danga t'e kɔ ni danga t'e kɔ e ko e bɛ balo ni révolution tɛ e m'a fɔ ten ne e tɛ da bɔ la rasta mana kɛ fɛn o fɛn ye o y'ale ka kungo ye o t'anw ka kungo ye dɛ mais kumakan min bɛ bɔ a da nin n'a m'o dabila an b'a nɔfɛ hali sini rasta yɛrɛ ma fɛn wɛrɛ ɲini dɛ malidenw aw ka wuli ka bɔ sinɔgɔ na dɔrɔn aw ka dɔn aw ka hakɛ de ye nin ye ne hakili la a y'o wasa sɔrɔ bi donc aw bɛ pii ni pɛɛ de kɛ o b'a sɔrɔ ale tilala ka ko la hali ni rasta y'a daminɛ bi foyi t'a sɔrɔ parce que objectif a ye o ɛtɛn ka ban malidenw bɛ k'u ka hakɛ dɔn aw bɛ wuli kun an kɔrɔ yan aw b'a fɔ ko aw bɛ o tigi gɛn k'aw minɛ ka tɔgɔ sɔrɔ o tigi kan dɔw ka baara kɛ fo ka wɔsi dɔw ka boli ka fɔ k'ale b'o duloki don k'o tɔgɔ sɔrɔ baba i ɲɛ tɛ yɛrɛ la o nalomanden nin kana taa ko wɛrɛ ɲini dɛ e sigi Facebook kan k'a fɔ ko e bɛ tɔgɔ sɔrɔ yan kana dan ka photo ta ni karamɔgɔ ye walima leader ye ka bila Facebook sanfɛ dɛ nous on n'a rien à voir avec ça kana da o karamɔgɔ ma dɛ taa maga alimami fɛ i ka taa o photo ta ka bila Facebook la nous on s'en fout an tɛ dɔn ni foyi ye ni kalabanci ye an tɛ dɔn ni foyi ye ni hɔrɔnkolon tɛ an tɛ dɔn ni foyi ye ni janfaci tɛ donc aw de bɛ pii ni pɛɛ kɛ o b'a sɔrɔ rasta b'a ka sira la ka taa n'a ka diya yɛrɛ mɛ bi yɛrɛ rasta ka bɔ kuma a ye wasa sɔrɔ parce que malidenw bɛɛ y'a faamuya sisan ko n ka député ye zon ye n ka président ye zon ye n ka juge ye zon ye n ka commandant ye zon ye n ka maire ye zon ye bɛɛ y'a faamuya wa on continue hali ni rasta y'a daminɛ nous on continue e baba kamara fasoden jugu nalomanden nin e bɛna i sigi manamanakan fɔ la mɔgɔw da la ko rasta ye dɔ ka wari minɛ e fɛ a donna ta a bɔra ten a ka taa bin mɔgɔw kan nous on n'a rien à voir avec ça ni escroya nin maliyɛn yɛrɛ de bɛ tan quoi mali balontan n'i y'a ye a ma se ka ɲɛtaga sɔrɔ bɛɛ de bɛ fɛ dɔ kana tɔgɔ sɔrɔ ale sanfɛ
Malien ne be mi fo aw nyana doro ni ala ye e ka here di mo mema so atigi ye sa o be nyongo deme mais ni ala ye mo mi son doniya na ko be doniya ta ka aw la deme mais ni aw fana tlala ka do tigi contrôle Malien an be toni na est-ce que Afrique yere be toni na est-ce que Afrique yere be here soro parce que Thomas Sankara tumina Burkina bara wati minani o wati de benani blessi yere ka nyango ya wula Thomas Sankara no fe ka Thomas Sankara faga ka tlaka na isigi ko ale ka terike nyuma sara mais jone ya faga ke ay mir doni sa Afrique di sega yele ni chogona sa anga fara nyango ya ma doron ni ala mo min deme an be ka farati ka anga nyongo deme anga fara hasidiyama Baba Kamara ya méfie toi ta to ko nyini yoro were ne bi fera to ko soro ta to nyini femere ga bo réseaux sociaux sans fait no te fe o fe min bala iba soro nalman deni